नमस्कार आपण मानक भितर थिबा दिव्यात्मा को मोर भूमिष्ठ प्रणाम। वर्तमान कथा है जे जीवन को प्रकृत पक्षे एक नैवेद्य हिसाब से प्रभु पाखे केमती अर्पण करवा। आम भक्ति जोग जाने ना नवदा भक्तिर आमर कौन ज्ञान ही ना, किंतु किछि दिन पर बा पूर्वे क्या भितर प्रभुंकर दर्शन परीक्षा नहले भी अनुभव किछि किछि आसी आपण मानक भितर भी अनुभव आसि। आपण निज निजर कमेंट सेठी लिखंतु जोटा आम मान को अनुप्राणित करिवो। मु आपण मेसेज को पुणी ब्रॉडकास्ट करी जद्वारा कि समस्ते से जिनसटा जानिबे एवं से माने आनुषंगिक भाव निजक प्रस्तुत करेंगे। बंधुगण मु पुणी मुख्य कथा को फेरी आसुची। मु छुआ दिन ठाकुर मंदिर जाए। आम घर पटे घर पछपटे शिवंक मंदिर कूଅ आमर थिले भी आम पोखरी की गाधे जाऊ। पोखरी गाधे आम फेरला बेले मु आम घर बाड़ी पटे दे फेरे। रास्ता कम बाहर पटे रास्ता अच्छी किंतु सेटा बहुत लंबा पड़े, तेणुक मु पछबाटिया आसे। पछबाटिया आसिले शिव मंदिर क्रॉस करके आसवा पड़े। जदि केबे केबे मु सेठी मुंड नुई पारेनी, समय प्रोब्लेम जो स्कूल जीवार समय हो जाए था, दौड़ी दौड़ी मु पलि आसे। किंतु जेबे भी मु जानिबारे मोर केतेबेले मिनिटे 2 मिनिट मु सेठी रही, केबे तुलसी चौरा मूले हो, केबे वृषभंग पाखे हो, केबे जदि समय अच्छी पूरा भितर जाई शिवंग पाखे हो, मु बहुत मुंडिया मारी प्रभु का आशीर्वाद नहीं मो कर्म आरंभ करने को जाए। आपण मैंने भी समस्ते जी जोटे पारे आम करुवे। एटा आमर साधारण दिनचर्या हिसाब से ग्रहण न करी मु सेटा मोर प्रभु को आराधना हिसाब से निए। मु आउ कोठे मुंडिया मारिबा को मते समय न थाए। मु स्कूल को जाए, स्कूल रु फेरे पुणी एनसीसी रु फेरे, केबे केबे टिके डेरी हुए। तापर पुणी आसी राति रे टिके आमर जने सार थिले, केबे तांको कथा कहबी अति उत्तम सार, तांको पाखरे मन पढ़ा को आसे। राति 9 साढ़े 9 घर को जाए, पुणी खाई शोई पड़े, पुणी सकाଳେ उठे अन्य काम व्यस्त रुहे। पाठ पढ़ा पुणी जहाँ टिके थाए टिके करे, तापर पुणी गाधे जाए, पुणी से ठाकुर मंदिर देकरी दर्शन करिकरी आसे। एवं भल भल पर्वपर्वाणी दिन मानक मो आई माँ को माँ मो माई मोर भौणी माने से सहित मो मंदिर को जाए। एवं मो आई मते शिखाए प्रभु को मागे, विद्या मागे, ज्ञान मागे, शरीर सुस्थ रहो बोली मागे। प्रभु पाखे अली कर, सी हूँ तोर बापा तुल्य परम पिता से। छुआ दिन ये संस्कारटा से मो देह पकई जोटा पर्यंत भी पालन करी आसुची। एवं जेकोसी मंदिर गले भी ये कथा गुड़ाक मोर मन भितर बाहरी पड़े। गोटे स्टेरियो टाइप रही, प्रभु मत भल रखिए, मो पिला छुआ को भल रखिए, मोर चाकरी बाकरी स्वास्थ्य सबु दिगरे आप भल रखिए, मो प्रति करुणा रखिथे। जमती साधारण भाषा मो पुओ परीक्षा देके आपण भल श्रेणी उत्तीर्ण करदे, से चाकरी इंटरव्यू देती सहयोग करेंगे बा उत्तीर्ण कर, सहयोग नुहे उत्तीर्ण करदे। ये सब जिनस कहवा पड़े। किंतु जितेबले मते 50-55 हो गला, मु भी देखिली, मु भी
ସେଇ ଜିନିଷ କରିଚାଲିଛି ଯାହା ପିଲାଦିନେ ଶିଖା ହେଇଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତ ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ କଥା କେବେ କହିବି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜି ନେଉନି, ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସେ ତ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ହେଇଯିବ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହୁଛି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ତମକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନ ଦେଇଛି? ତୁମକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି କ'ଣ ତମେ ମାଗିକିରି ପାଇଯାଇଛ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ନା, ତୁମ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସୁକୃତରୁ ତମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଛ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ମାଗନି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଛୋଟିଆଟେ? ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ସମୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଗଛର ପତ୍ର ଆଦି ସେ ପଚେଇକିରି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଳଦିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ, ନୂତନ ପଲ୍ଲବିତ ହେବ, ନୂଆ ଫୁଲ ଆସିବ, ଫୁଲରୁ ଫଳ ଆସିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର। ତେଣୁକରି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛ କ'ଣ? ତୁମକୁ ସେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ତୁମର ପ୍ରାପ୍ୟ ସେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗିକିରି ନିଜ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ହଇରାଣରେ ପକାଉଛ। ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନେଲା ପରିକା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଉ ଭିକାରୀ ହୁଅନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗ ଯେ ମୋ ଅନ୍ତରର ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ, ମୋର ଛନ୍ଦ କପଟ ଖରାପ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୋର ମନ ନ ଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ପଦବ୍ରଜରେ ମୋର ଆତ୍ମା ଲାଗି ରହୁ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମାଗୁଛ ଯଦି ମାଗ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ସବୁ ସିଏ ଦେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସେ ସବୁ କିଛି ମୋତେ ଦେଲେ। ମାନେ ଘର ବାଡ଼ି ମୋର ନଥିଲା, ଯେମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟିଏ ଘର କରି ରହିଲି। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମୋର ନଥିଲା, ଛୋଟିଆ କାର୍ଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲେ ବି କିଣିଲି। 2 ପୁଅଙ୍କର ବିବାହ କଲି। 2 ପୁଅଙ୍କର ଦୟାଦେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ନାତି ଆଉ ନାତୁଣୀ ପାଇଲି। ଏସବୁ ମୁଁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁନି, ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ସବୁଠୁ କମ୍ ସମୟ ବୋଧେ ମୁଁ ନିଏ। କାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ କାଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କଥା ପଶିବ, ପୁଣି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। ତେଣୁକରି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମନ କରି ବାହାରି ଆସେ। ଏବଂ ଆମ ପରିବାରରେ ମୋତେ ବି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ପଳେଇ ଆସୁଛ ଠାକୁର ଘର? ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ କାଳେ ମୋ ପୁରୁଣା ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ନ ମାଗି ଅନ୍ତରର ଶାନ୍ତି ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭାବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଏ, ଠାକୁର ଘରୁ ଚାଲି ଆସେ। ଅନ୍ୟ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଫାଲତୁ ଚିନ୍ତା ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଭାବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରେ ନିଜକୁ ଏବଂ କୁହେ, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରି ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁଦିନଠୁ ମୁଁ ଏ କଥା କହିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ମୋ ପାଖକୁ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ନ ମାଗିଲେ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିକିରି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇବି ବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେବି? ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ରହୁଛି। ସେ ହିଁ ଦେବାର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ନେଇଯିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ଡିସଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ପୁଶ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛି। ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ନମସ୍କାର।